Nimesema mimi na Yesu ni marafiki. And we are very strong in a relationship. Na tuinakwatana numu muno. Kanitha umwe ule kiliogoi. Kanisa moja lilifanya hivi. Remembering that today is our 21st day of fasting. Na ulikane umuthi niguo muthenya wa 20 mwito wa kuhiga. Na Yesu no areka. Na Yesu angali anatenda. No turang'ang'ana. Tunang'ang'ana. Todo hinya wa githeri. Sababu usingu ya githeri. Amen. 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 Hinya wa githeri ni hinya wa Ngai. Na koguo muona tukinyitanyitia mifuto. Kiona tunakaza nguo kiasi. Msijali kana muone tutaraina muno. Kama muone atuimbe sana. Ni mundu wa nathini turenda hinya. Ni mtu wa ndani tunataka apate nguvu. Kanitha story. Story. Hey, abai mwikala ndio story. Ketini kiasi. Haya. Abia huyo mwingine sikiza. Ilo shogi amikiririe. Mwambie sikiliza. Kanitha umwe ule kiliogoi. Kanisa moja lilifanya hivi. Kanitha ici twakaga Nairobi ile maundu maingi. Hizi kanisa tunajenga Nairobi zina mambo mengi. Especially cia gukombora. Hasa zile za kukomboa. Leo kanitha orari taha. Kanisa lilikuwa kama hapa. Na ake mwene nyumba ri. Naye mwenye nyumba akiona hatingeikara uguo agikomborithia baiguru. Akaona hapa hawezi kaa hivyo, akakondisha watu wa club juu. Ni mwanyita? Agikomborithia baadhi kanitha thi. Akakondisha kanisa chini. Na haha iguru agikomborithia kanitha. Hapa juu ikawa ni kanisa. Agikomborithia ba. Kanitha thi ba iguru. Kanisa chini ba juu. Na githe nyumba ti cia mwene. Na githe mundu torekerwo ria kwenda na nyumba yake. Riu ri inegene niria koragwo riri ingi muno. Sasa kwa basi kuna kelele sana. Tondu ba ishikaga Friday, Saturday, Sunday. Sababu ba zinashika Friday, Saturday and Sunday. Na kanitha ushikaga ri yokoromena na kesha Friday. Koguo makihiginyana muno. Kwa hiyo wakakazana sana. Wakakuwa na shida sana. Makiga thina mwingi muno. Ni mugukiria inegene, ni mugukiria tumero. Sijui mtanyamazisha hizo microphone sijui nini. Haya. Andu a kanitha makira no ndu umwe. Watu wa kanisa wakaambiana jambo moja. Reke itwihinge tuhoe. Wachani tufunge tuombe. Mundu wihingite ono ngoro ni thiku imwe kana igiri. Ino mkono. Kama umefunga atakaa ni siku moja ama mbili. Haya reke twambiririe. Mundu wihingire thiku imwe. Igere. Thiku mugwanja. 7 days, 14 days, 14 days, 21 days. Oh, awesome. That's wonderful. Thank you very much. Mother Nyagosho. Amen. Kanitha ukihinga. Kanisa likafunga. We! Naomba kalwimbo kagishika. Na kwenye baa wimbo ukashika. No, thutha wathi kukendo inyanya ri. Lakini baada ya siku kama 8 muthenya umwe wa mithenya gukiumira mwaki ba iguru. Siku moja kutokea moto kwenye baa juu. Ukihia. Kachomeka. Ugani gwathuka. Ni gwakatia? Ni gwathuka. Ni gwathuka. Haya. Munene wa bahari, mkuu wa baa ushigotini akaenda kotini. Agithi guthitaka kanitha. Akaenda kushtaki kanisa. Akiuga nie ndina thina. Akasema mimi nina shida. Tondu kanitha ni ujinire baa yakwa. Sababu kanisa limenichomea baa. Kanitha naguo kirugama mwena uri uki. Kanisa linalopanda ile ingine likasimama. Makioya moko iguru othe. Wakainua mikono juu wote. Atokoria na nene na atungatiri. Watumishi na wakuu na viongozi. Makiuga oma tole Ngai atoraga muoyo. Wakasema kwa haki kama Mungu aishivyo. Ithuĩ tushinite baa. Sisi hatujachoma ile baa. Jaji akirugama. Jaji akasimama. Akiuga nie ndina thina. Akasema mimi nina shida. Getwe cira uyu. Nikitatua hii kesi. Tondu aya ni andu a baa. Sababu hawa ni watu wa baa. Ukapius. Riu inyuĩ ri no hana mundu wa baa na wa kanitha. Wao mwena ucio. Jaji akirugama gatagati.
Jaji akasimama katikati. Akiuga ndiye ndena thina. Akasema mimi nina shida. Todo aya ni andu aba. Sababu hawa ni watu wabaya. Metikitie hinya wa mahoya. Wameamini nguvu za maombi. Na wewe ni kanitha. Nalo hili ni kanisa. Na ndetikitie hinya wa mahoya. Na haliamini nguvu za maombi. Leo ni ndena thina. Sasa mimi ninayo shida. Shiro yo uria kutwe. Nitatatua hii kesi vipi? Todo lilia kanitha uhoire re. Sababu kanisa lilipoomba hinya wa mahoya re. Nguvu za maombi ni utumire ba ehie. Zilipanda. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Na lilia kanitha ba ehie re. Na wakati ba ilichomeka, adoba ndimetikirie ni hinya wa mahoya. Watu ambao waliamini ni nguvu za maombi. No adu wa kanitha matiretikia ni hinya wa mahoya. Lakini watu wa kanisa bado hawachaamini. Ibara bi aitara mese ndani ya Bwana. Gakena ndini wa Mwathani. Nafurahia nikiwa ndani yake. Nitondo ndiramenya ndio wekita maundu maya. Sababu unajua ni yame tena. Ni hinya wake tukinyiretie hau. Ni nguvu zake zimetufikisha hapa. Amen. Ni hinya wake tukinyiretie hau. Ni nguvu zake zimetufikisha hapa. Wake ukinyite hau. Na ni kwa sababu yake ndio tumefika hapa. Nikai tumugoshe na tumuimbire. Acheni tumsifu na tumwimbie. Nikai tumukumagie Ngai ucio. Acheni tumtukuze huyo Mungu. Ndio halirie gwika maundu make manene. Sababu ako tayari atende hope and trust in God. Igai mwe hakwani na kigerio. Igai mwe hakwani na kigerio kianyu kwega. Wekeni tumaini lenu na tarajio zenu kwa Mungu. Tiga kurekereria kawira kau pesa icio ciaku. Wacha kuachilia kazi yako, pesa yako. Utire kundu kangithie. Hakuna mahali kanaweza enda. Utire kundu ona ko kangithie. Hakuna mahali kanaweza enda. Waiga mwihoko thiini wa pesa. Ukiweka tumaini lako kwa pesa. Pesa icio gutire kundu ingigutwara. Pesa hizo hakuna mahali zinaweza kupeleka. Hallelujah. Amen. Waiga mwihoko ciana-ini ciaku. Ukiweka tumaini kwa watoto wako. Icio gutire kundu igugutwara. Hakuna mahali zitakupeleka. No waiga mwihoko waku thiini wa Ngai. Lakini ukiweka tumaini lako kwa Ngai ucio akoe left, right and center. Mungu yule ako upande wa Ngai akomenya mbele na thutha. Anajua mbele na nyuma. Ucio niwe Ngai uria kwenda wehoke. Huyo ndiye anataka tumaini. Praise the Lord. Mwathani agoco. Ucio niwe Ngai uria tuguturira. Huyo ndiye Mungu tutaishi. Ucio niwe Ngai uria tugukumia. Huyo ndiye atatukuza. Inai kure kunyeshe kana kware. Praise the Lord. We say it is in and out of season. It is in and out of season. In and out of season. We will praise that Lord. We will worship that God. We will honor that God. Tulie kana tutirie. Turainira Ngai ucio. Tukule tusikule tunaimbia wewe. Mungu. Hina wa maye. Sababu sio hina wa matugube. Ni hina wale umaga na iguru. Hallelujah. Amen. Ekei tumwire. Wacheni waambie. Ona hendio mutarete. Hata wakati ndio mure muinagira wega. Ndio mtamwingia vizuri. Hallelujah. Amen. Tondu mwire ni uthirete hina. Sababu mwili huu umeisha. No mwire wa na thile. Lakini mwili wa ndani. Urauga maskwimbe. Hallelujah. Amen. Mwili wa na thile uraigwa kuogoka. Amen. Ibo mundu mwahutio horo cio haha. Nikithira no auga. Wana ikuru. Kigwa mururu Matheo thagithikira. Putoya na kingo gogo na jaero. Agero na matu bodi mona jari. Aide maumote agisokani. Mahinde maumote agisokani. Kigwa mururu Matheo thagithikira. Putoya na kingo gogo na jaero. Agero na matu bodi mona jari. Aide maumote agisokani. Omagia terere. Nikuigua ndaiguire ta joetwo ni Jehova. Gisokani igwasa. We. Nikuigua ndaiguire ta joetwo. Nikusikia nisikia nikaa nimeinuliwa. Nikuigua ndaiguire ta joetwo ni Jehova. Gisokani igwasa joetwo ni Jehova. Akiningane arugi kwa maini. Nakiogegeko rokiyurite maini. Muriega. Marizeni. Inyu ndirageria muriega. Thani agoso. Amen. Hana ate. Gikageithio go ndamugeithia. Akasalimia wenye tu ni wasalimia. Na tondu nikoragwo ndi smart natural ri. Na sababu nakuaga smart. Kawaida. Faida yangu tu yani unajua. Time huo wewe. Na demo thaka. Na mimi ni msupu. Na titu ndwene kutini ndio bile. Na unajua sio mimi nilijiumba. Akiona kadi daktari. Akaona ni kama mimi ni daktari. Makijira tirere. Kaniambia, daktari, hebu tusaidie. Daktari tutasaidie. Niwasaidie aje? Ndio mtaidie tena. Tunatafuta mahali tuleta riri
hado tungirutira anga mahali tunaweza tolea mimba. Ukaide mwonie ni hapa. Nikamwambia John, nionyeshe ni wapi. Tukare haha twarie. Tuketini hapa tu. Mageciria ni bei turaria. Wakafikiria tunaongelea bei. Ngimoria ni uli. Kauliza sasa. Urenda kuruta nike kaidi tunaniguo wewe mwe. Unataka kutoa mimba kwa nini? Hebu ile tu ugejoe. Kuna msichana mwingine najua. Uradire kurutai. Alienda kutoa. Turamuthikire ira. Hedi ona mahemi. Jana na ni uongo saa hizo. Ngiona kali tukeko uguo. Kana kichaka ameshtuka. Kejira ni uyu uratuma. Ni huyo anafanya. Imurura murarute niki. Kumwambia tuko ni. Tondu ari thukuru Sababu kwa shule ni agutiga thukuru. Akaacha shule. Kimwe mundu ni athomaga. Kikwambia mtu So ciara kana. Unazaka tu. Ukarera. Unalea. Mutwaranite na koguo ri. Ukiwa umepelekana kwa hivi. Kagetagwo sister yaku. Kanaitwa. Niguo. Ukire gukari sister kama ra yehe. This is my daughter. Huyu ni mwanangu. Niguo. Ndira gukugimenya ko na andu mahana uguo. Nigite tiguo. Na magaciarire na ruo ruike muno. Nigite tiguo. No ni wagaciarire tu. Lakini ukona kagatare sister yaku. Kanaonekana. Praise the Lord. Amen. Kayo tukogwatia rukirenda. Hakastana akakutoa hiyo mimba. Twirira gucemania nako. Lakijitare ngidagitari. Akaniita daktari. Kaka kana karia. Sasa ndio. I felt good. Gigo wewe. I felt good because I got an opportunity of saving one soul. Tondo medali ile Bwana asifiwe. Bwana ni osho. There are several. Ni kule na igeni. Kule ndio ikima na athira. Kuna wengi wanaangalia. Na wewe kai atumire mwikarania matatu-ini. Na wewe hata Mungu alikutuma mkanishe kwa. Au wana dawa muhuko. Alikuwa na dawa mfukoni. No wewe ndogeria ndio tuishi. Wewe huwezi ongea maneno. Na ndogemuga ithia. Huwezi msalimia. Na wewe muhonoku. Na umeokoka. Mangalia ikumoya Kristo. Aturaine moya mwambiria Jerusalem badale kwa Bwana. Nikio ndo wakohonoka. Yaharia. Hello? Yeye. Ndo bahari yale. Sababu. Bwana asifiwe. Hello. Bwana asifiwe. Hello. Bora Bwana asifiwe. Hello, tarekani ni ndio hapo hani ndeleke Emani. Onoka. Okoka. De hatine nake. Hapa niko hakuna network. Odo makioyo kala wewe muhono. Sababu hawajui unakuwa umeokoka. Odo wewe pise na maudo make. Sababu unakuwa umeshughulika sana. Na wewe keraiwo. Na wewe ndio unangojewa. Wewe ya Kristo. Ueneze injili ya Kristo. Kaidebe honokirie. Wewe ndio Mungu aliokoa. 125,000 are perishing every day. Watu 120. Noke utoya tigiru hada pulpitine. Lakini madhabahu ndio aliachiwa. Adulia yetu tuna na hatio yetu hono. Wazee mnaoishi na adulia yetu haya maana mferedi watu wote na watu. Ikoro yo salvation. Matio yuzi. You never it. Ongo mbele. Neta wale kushio patakio. Litagani inaashwa. Washo kwa kuneka jira yefe. Kisha ikafunikwa kwa debe. Nikiga tumirio kwatia watu. Mbona uliwasha yako? Shoke kunekelia na irefe. Kisha ukafunika. Ndogeria muno. Hawezi ongea sana. Na wira ndogiruta kanitha ine. Hata ushuhuda wewe toa kanisani. You cannot talk. Ndogeria. Na wewe teraido. Na wewe ndio unangojewa. Afuri kana na Proverbs 24. Methali 24. 11. Ikumidewe. Wakitusomee. Wakitusomea mirongo ine na inya mwari 11 na 12 igatiriri. Teithorithia aria maratwarwo gikuũ. Wangireka mahumburie hau. Afuri 24. Maratwarwo gikuũ-inĩ. Eracio muri nake. Teithorithia aria maratwarwo gikuũ-inĩ. Maratwarwo ni njohi. Maratwarwo ni mili yao. Wanapelekwa na pombe, wanapelekwa na miili yao. Ni kairetu kanini. Ni kasichana kadogo. Kahana hangitio ni mwili. Anashughulishwa na mwili. Ni kamwana kanini. Kijana mdogo. Kahana hangitio ni mwili. Anashughulika tu na mwili. Katengerani tio na mwili. Anakimbizana mwili. Teithorithia aria maroretio gikuũ-inĩ. Okoa wanaoelekea kwenye maafa. Mwikaranagia nake. Ni ndugu yako mnaishi na yeye. Proverbs 24:11. Methali 24:11. Teithũrithagia aria maratwarwo gĩkuũ-inĩ, acio makiria kũũragwo-rĩ, menya ũrege kũmahonokia. Kĩrĩkanĩro gĩakwa kĩroiga atĩrĩrĩ. Biblia yangu inasema nĩ gũtũgũga matũgũgĩte. Ni kuhangaika na hangaika. Matũgũgĩte ũguo. Wanahangaika hivi. Nĩ mĩĩrĩ yao imekĩrĩte ũrũme. Na miili yao ambayo imeweka Nĩ njohi. Pombe. Nĩ thigara. Ni sigara. Nĩ bangi. Bangi. Mahang'ĩtio nĩcio. Wanashughulika. Matũgũgĩtio nĩcio. Wanaenda wakihangaishwa na hiyo. Maroretio gĩkuũ-inĩ. Wanaelekeshwa kwenye mauti.
ila sio teidolilegia asio. Mwambie mwenzako muokoe huyo. Mwangi tunaona tusome kwa Kiingereza. Rescue those being led away to death. Hold back those staggering towards slaughter. Hallelujah. Amen. Do you know somebody who is being ready to the slaughter? Unajua mtu anayeongozwa kwa kichinjio? Yatoba tuglikere hapo. Hebu tuingie ndani hapo kiasi. Wewe itora ya kwanyu Katika mji wenu, wera-ine kwanyu, kazini kwenu, andũ arĩa makũiguaga, wale watu ambao kusikia, andũ arĩa mũikaranagia nao kwanyu, wale mnaishi nao kwenu, hau buroti mwana ũcio wa rũgongo hau hapo juu kidogo na hapo, mwana ũyũ wake atha hau ũguo, na hapa chini kidogo, ũcio pakaga ngari hau, yule ambaye anaweka gari lake hapo, ũcio ũkaga thaa 8, ule ambaye hufika saa 8, mwanake ũcio tamenyaga kũrĩa kumĩte thaa 8, ule kijana ambaye ujuaje anatoka wapi saa 8. Okay, hivi tu idhafe. Salamu tu Baba Faith. Kijana, wewe tunakutana hapa kila siku. Naitwa nani? Mimi naitwa Baba Faith. Na unaendaga wapi? KU, unasoma vizuri? Unapita pita huko mitaani yake. Si utashikwa na polisi wewe, unajua polisi ile wako pale. Mimi naendaga kanisa huko Bozima. Si twende siku moja. Wewe ni muyuthi, kwa hivyo muyuthi wanatakanga wanahangaika kidogo. Tondũ nĩ mwoyo wĩmũhutia kwĩndiga kinya metha-inĩ moke gũkũhoya ũteithio nĩguo tondũ nĩ mwoyo just because they know you are preacher, sababu wanajua ni mchungaji. andũ arĩa othe manjiguĩte Wewe mtu ambao umenisikia, mũndũ ũkĩahũragĩra mwingine unipigia ũtungatĩri ndĩrakũiguire coro-inĩ, tumishi ni kusikia kwa na shoroni, niĩ ndanjũĩ na mimi hata nijui na mũmbatha ekũrĩa kũngĩ niĩ no ndimũĩ hata simjui, na no korwo ndikamũmenya na labda hata sitamjua, no nyũmba gwake, lakini akakuwa kwa nyumba. mũtungatĩri wĩ mwega. Tumishi, habari yako? Niĩ nĩnogetio Mimi nimechoshwa nĩ athuri ene na hawa wazee mabwana za wenyewe, na ndĩ nyũmba ndĩ wũika, na niko peke yangu kwa nyumba. ndĩrakuonirio ũkĩhutia, Nilikuona ukihubiri, ndĩrakũiguire ũkĩhutia, nilikusikia ukihubiri. nĩngwenda ũhoere ndigire ũndũ Nataka ũcio. uniombee niache hiyo jambo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Okũnjigua tu Kunisikia tu, na thimũ yake ĩna andũ aingĩ, na simu yake ina watu wengi no sana, akamenya ũcio nĩ mũtungatĩri. lakini anaona yule ni mchungaji. Kiugo kĩrĩa ngũmwĩra gĩkamũteithia. Neno ambalo nitampa ni Kanitha nĩ ithuĩ twetereirwo, kanisa, si ndio tunangoja wahonokire ũke ũikarage hau ũikarĩte, huku, wakoka ukucha ukae tu penye gũikara hau no gĩthima ũranyua maĩ ũthiĩ, kukaa hapo, nikisema unakunywa maji tena uende. thikũ 6 ũnyuithia rĩake, Siku 6 unyweshe wengine. teithũrithagia atumia acio mũikaraga nao, Okoa wale wa mama mnaishi acio pamoja, mwendagia iratũ nao thoko, wale mnauza viatu nao acio mũkoragwo sokoni, nao marigiti, wale mkono marigiti. wewe nĩwe wetereirwo, Wewe ndio wewe unangojewa, wetereirwo, wewe ndio wanasubiri, hinya waku kana ũhoti na waku. sio nguvu zako ama uwezo It wako. is not by your power nor by your might. Hinya wako kana uhoti wako. Ibarathi Na italia mesere inatoma wewe ndio unangochwa, wewe ndio umegojewa. wewe ndio wetereirwo wewe. Wewe ndio wakina kanitha-inĩ ndeto icio cia kũhunjia nĩ cigahunjia, Lakini ukifika kanisani, hiyo maneno ya kuhubiri na hubiri, ndeto icio cia gũtinda ũkĩra andũ maũndũ maingĩ-rĩ, hiyo maneno ya kushinda ukiambia niĩ kwenda mũcenio ũcio ndirĩ. kwanza, hiyo masengenyo sinaga. Aja mũtumia ũcio niĩ no ndĩmwarĩrie na wĩ mũhonoku. Kwanza wana mimi Honoka rĩngĩ gwatarwo kũhonoka. okoka tena, Get born again. onoka rĩngĩ. Niĩ ndingĩmwarĩria ũcio, Mimi siwezi muongelesha huyo, nĩ ũmũĩ wega. unamtoa vizuri. Niĩ ndingĩmũhutĩrĩria, Mimi siwezi kuguza. shetani ashindwe, Ashindwe. shetani ashindwe. Ashindwe. Na wewe ndio wahonokirio nĩ Na Jesũ, wewe ndio uliokolewa na Yesu, wewe ndio wetirwo nĩ Jesũ. wewe ndio uliitwa na Yesu. Tondũ nĩonire atĩrĩrĩ, Sababu aliona kũu ũikaraga-rĩ, kwenye unaishi, mũhunjia ndio ndagakinya, mhubiri tocha atafika, mũhunjia kama ndagakinya, mhubiri kama huyu mũhunjia hatafika, mũrĩithi ndagakinya, mhubiri mrejea akafika, kĩonjori ndagakinya kũu. kionjori hawezi fika huko. Jesũ akĩmenya ũyũ ingĩhonokia, Yesu basi akajua nikiokoa huyu, acoke agĩe mũtwe mwega, kisha kwenda mtu mzuri. ndeto nĩ hakinya kũu. Wathani amoco. Praise the Lord. Amen. No we nĩ wakinyire, Lakini ulishafika. wecirĩrie Jesũ arĩ arabata nawe tu. Ulifikiria Yesu ako naja na wewe peke He is yako. a big multitude. Kwina andũ aingĩ. Mũngi tuendelee. Tuthome thimo 24 mũhari wa 12 iga atĩrĩrĩ, ũngiuga ũhoro ũcio ithuĩ tũtiraũĩ-rĩ, githĩ ũrĩa ũthimaga ngoro ndangĩtarania ũguo woiga? Jothere yetarĩro Kwamba
habari ama maneno hiyo sijui. Ndi moyo sio. Huyo hata simjui. Niye ko inio sio ndio no. Mimi wako hisi hata juu. Wewe jana matatizo wapio kwa na modo tai na ngo kwa kile kwa nini? Unaingia kwa watoto wake kwa ile mtu mtini na kuna konde. Na ni mtu makoni yale yake. Na vile watu shamba. Kumbe jambo kile. Si msalimu wa kunyamazia. Kawe si eti soko onokana kia hapo onokana leki. Wewe unafikiri ule ukula kwa It is your personal responsibility to spread the gospel. Mimi na wakuwe mwenyewe kutwala injili. Sasa nikikira tumilia kwete. Ndiposa Yesu alikuita. Bora sio kutumia leo nataka kuneno hakika mnataka. Unafikiri ule mama rafiki yako atakuwa rafiki yako? Wewe ndio kitu kile nataka kuneno la wote hivi. Si amekuwa rafiki yako alikumsaidia. Na wewe ni kuhola. Mimi nikutulia tu. Na wewe ni ukina. Wewe kufika. Tegana no no. Ukela kwanza. Yetale bora. It is your personal responsibility. Niwira wakuwe mwene. Ndio Yesu arakuhonokirie. Ndiposa Yesu alikuokoa. Ni wewe. Sasa wewe wahonokana gukinya wakinyire. Ukiokoka ulifika. Wetagerera kigo sadi kanitha-ini. Unangojea Jumapili kanisani. No karoti sadi wetagerera redio-ini. Na kama sio Jumapili unangojea kwenye redio. No karoti redio-ini wekoleko hana hani. Na kama si kwa redio kuna kwenye unakuwa unashughulika. Wero cio no wahutia. Kazi hiyo ni ya wachungaji. Wero no watugateri. Hiyo maneno ni ya wachungaji. Wero cio no wakigokona-ini. Ni maneno ya madhabahu. But it is for us, church of God. Lakini ni yetu sote kabisa. Tumpigie Yesu makofi. Yeah. Hiyo ni kazi yetu sisi wenyewe. Ewe na wituidhuothe. Ni yogosho. Bwana asifiwe. Amen. It is our responsibility. Ni wira witu. Atosho merekeire kurago. Wale ambao unaelekea kuuliwa. Ndashire o mundu ni anamenya mundu. Nafikiri kila mmoja anajua mtu. Mundu oe mwenye anajua. Mundu oe hado. Mtu anajua mahali. Nerekeire kuninu ne maundu ma thino. Na karibu amalize na mambo ya duniani. Na mura ataguo. Na ni rafiki yako. Na no mwire kiugo kimwe. Unaweza mwambia hata angalau neno moja. Tell a word. No mwire kiugo. Kiugo kimwe tu. Neno moja. Mwangi tuendelee. Ate Vimo mirongo ĩrĩ na inya tuthome na 12. Tuthome 12 gatirĩrĩ. Teithũrithagia arĩa maratwarwo gĩkuũ-inĩ acio makirie kũragwo rĩ menya ũrĩa gekũmahonokia. 12. Ũngiuga ũũ ũhoro ũcio ithuĩ tũtiraũĩ rĩ. Giving an excuse. Nĩatwĩtĩkĩria. Ũngiuga ũũ ũhoro ũcio ithuĩ tũtiraũĩ rĩ. Githe ũrĩa ũthimaga ngoro ndangĩtarania ũguo waiga. Ĩni. Ũcio ũgitagĩra muoyo waku. We githe ndoĩ kana nĩguo. Nake githe ndagathikĩra mũndũ o mũndũ kũringana na ũrĩa ekĩte. Mũndũ akarĩhwo wĩra wake. Praise the Lord. Amen. Ujo sio kiatiriri. Hebu muulize mwenzako Karĩhwo kĩ? talipwa nini? Urie kahora. Karĩhwo kĩ? Ndũkahota kũrĩhanwo na ihenya rĩ. Karĩhwo kĩ? Urie tu rĩngĩ wega. Tiga gwĩtigĩra. Onokorwo ndanagũcokeria. Urie rĩa kerĩ. Karĩhwo kĩ? Karĩhwo kĩ? Ũngĩtiga kũrĩhanwo rĩ. Wewe. Karĩhwo gwĩka atĩa? Kuri mundu ungiruta wĩira. Kuna mtu Augia atiriri. shuhudia seme. Niĩ rĩ. Mimi. Mwanya no ngwendere. Kiniona ndivyo. Nĩ ũyũ. Kuri mundu ungimu point. Yeni. Is there one who can point at you? Kuna mmoja anaweza kupoint. Au niĩ mwanya no ngwende. Aseme mkiniona hivi. Ndio njĩra. Sikuwa najua njia. Ũyũ. Ni huyu. Niĩ ndarĩ wa gũthira. Mimi nilikuwa kuisha. Niĩ ndarĩ wa gũkua. Nilikuwa kukufa. Ũyũ akĩnjĩta. Huyu akaniita. Kuri ũmwe ũngĩruta wĩra ũcio. Kuna mmoja anaweza shuhudia. Kuri ũmwe. Kuna mmoja. Gũkũ hihi. Ako huku. Kana arĩ kũrĩa akoragwo. Ama ako kwenye uwanga. Ũkiuga niĩ. Anaweza sema mimi. Huyu. Huyu. Ndio wanahiyo ũhoro ũcio mwega. Yeye nipee maneno. Na angĩkorwo nĩ kũrĩ. Na kama kunaye basi. Nĩmo nginya mathirire. Ni kuisha waliisha. Arĩa ũngĩaheire ũhoro. Kana nĩ gũkinya wakinyire. Ama ni kufika ulifika. Kana nĩ kũiganĩra waiganĩrire. Ama uliridhika. Tuthiĩ Johana 4 tũrĩkie. Yohana 4 tumalizie.
Yesu akirora, Yesu basi akatazama, akiona matunda meru, akayaona matunda mazuri, akiona matunda makinyanĩirie, akaona matunda yaliyokuwa yameafikiana, akiona matunda marĩ hakuhĩ matuo, akaona matunda yalikuwa karibu yachunwe, na agĩtuĩka concerned nĩ tondũ wa maũndũ marĩa onire. na basi akawa na uhusika kwa yale mambo aliona. Yohana 4, Katika Yohana 4, ndio makoretwo macemania na mũtumia gĩthima-inĩ, wakati ule walikuwa wameshapatana na mama katika kisima, na thutha wa kũrania ciũria nyingĩ, baada ya maswali baada ya maswali kadhaa, mutumia ũcio agĩkorwo nĩona nĩ kweli nĩ Jesũ. yule mama basi akakuwa ameona kwamba huyu ni Yesu, agĩteng'era na ihenya mũno, akakimbia basi akĩra andũ, akawaambia watu, kai muone, njooni muone mũndũ ũkũmenya ndeto ciakwa mtu ciothe. anayejua maneno yangu yote. Mutumia ũcio nĩgũcemanirie na Yule Jesũ. mama alipatana na Yesu. Mũndũ ũcemanĩtie na Jesũ nĩ guoko igũrũ. Yeye ambaye amepatana na Yesu na inua mkono. Kama umekutana naye Yesu inua mkono. Angekuwa shamaniti na Yesu. Praise the Lord. Amen. Ile moko manyu thĩ. Keni mkono chini. Mutumia ũcio nĩgũcemanirie na Jesũ. Yule mama alipatana na Yesu. Na rĩrĩa macemanirie na Jesũ, Na walipopatana na Yesu, Jesũ akĩmũria ũhoro wa mũthuri wake. Yesu akamhoji kuhusu bwanake. Na makĩgĩa na discussion. Na basi wakawa Na makĩendana mũno na makĩambia kwaria. Wakapendana wakaanza kuongea. At that point, Na katika mahali pale, mutumia ũcio agĩteng'era mũno. yule mama basi akakimbia sana. Akĩra andũ, "Ũkai muone Jesũ Yesu ni mwega. the Lord." Mutumia ũcio arĩkia gũcemania na Jesũ, Baada ya yule mama kupatana na Yesu, nĩ kumagara aumagarire. ni kuondoka aliondoka. Agĩthiĩ itũũra-inĩ, Akaenda mjini. akĩra andũ, "Ũkai muone, Akawaambia watu njooni ũkai muone. muone mũndũ ũkũhonokania, Njooni muone. ũkai muone mũndũ ũranjĩka maũndũ mega." Njooni muone mtu anayemfanyia mema. Mwangi ndĩrenda gũthomera rĩrĩ. Mwingine nataka Andũ aingĩ usome. magĩũka kuona Jesũ. Watu wengi wakaja kumuona Yesu. That is in John 4. Mwangi, are you there? Yes. Harĩa Jesũ aramera after that arĩkia kũmwĩra atĩ arĩa manyuĩte maĩ maya matikanyota rĩngĩ. Nĩguo ũkĩenda ũikũrũke nginya arĩa athiĩ akĩra andũ aingĩ, ũkai mũigue. 29 Mwangi. Soma Mwangi. Anzia 28. Tuthome ibuku rĩa Johana 4 kuuma mweri wa 28. Mbĩrĩria 27. 27 turoiga atĩrĩrĩ, gwakinya hau arutwo ake magĩũka makĩgaga makora akĩaria na mũndũ wa nja, no gũtirĩ woririe ũkwendaga kĩ kana akĩũria mũkwaragia nake nĩkĩ. 28 nake mũtumia agĩgĩtiga ndigitho yake agĩthiĩ agĩtonya itũũra akĩra andũ. Kanitha mwathani agocwo. Amen. Praise the Lord. Look at me. Hebu niangalie. O mũndũ nĩarĩ ndigitho yake, Kila mtu ana mtungi wake. na wĩ kũrĩa ũtahagĩra maĩ maku. Na kuna mahali wewe uchota maji. Kuma Monday Kuanzia Jumatatu nginya Saturday. mpaka Jumamosi. Na o ta ũguo noguo mũtumia ũyũ arĩ na ndigitho yake. Kama hivyo ndio yule mama alikuwa na mtungi wake. Ndigitho yaku no ĩkorwo nĩ ũndagĩtarĩ, Mtungi wako unaweza kuwa ni udaktari. ndigitho yaku no ĩkorwo nĩ warimũ, Mtungi wako ndigitho yaku no ĩkorwo nĩ kwendia iratũ, inaweza kuwa ni kuuza ndigitho yaku nĩ viatu. kwendia maembe tarũ nĩ maumĩrĩte nĩ mega mena biacara. Kuuza maembe kama sasa na biashara. Mũtumia ũcio agĩtiga ndigitho yake, Yule mama akawacha mtungi wake. agĩtiga mũtũngi wake hau Akawacha mtungi wake pale tondũ nĩacemanĩtie na Jesũ. sababu amepatana na Yesu. Koguo ndwarĩ mũthenya wa Kwa kiumia, hivyo haikuwa siku ya it Jumapili. was a normal day Ilikuwa ni siku ya wa kawaida gwĩka maũndũ. ya kufanya mambo. Na koguo mũtumia ũcio agĩtiga ndigitho yake Kwa hivyo hau, basi yule mama akaiacha mtungi akĩamba wake pale. gũteng'era kũheana ndũmĩrĩri. Akikimbia kwanza apeane Wewe no wage ujumbe. gũtiga ndigitho yaku, Unaweza kosa o kuacha hau wĩna mtungi. ndigitho yaku ũcio mũrataha maĩ nao, Hapo hapo ule uko na mtungi wako mkichota maji. morie na wĩ mwega. Waulize habari yako. Niĩ njĩtagwo Mĩriani, Naitwa Meriani. na gwitũ nĩ kũrĩa Nyondia. Kwetu ni kule Nyondia. Kwanyu nĩ kũ? Kwenu ni wapi? Wakinya kũ? Umefika wapi? Niĩ hunjagia kũrĩa Nyondia, Na nahubiri kule na Nyondia. nyumĩte na gũkũ mũcemanio. Na natoka na hapa Start a mkutano. conversation. Apia kwaranĩria. Kwaya gũtuĩka nĩ ũkũhonokia muoyo. Inawezekana unaweza okoa uhai wako. Praise the Lord. Amen. Mũtumia ũcio agĩtigana na ndigitho Yule yake, mama akawacha mtungi wake. agĩtiga biacara icio uma nacio. Akaziacha biashara Mũndũ alizokuwa ũcio nazo. endagĩria kĩratũ akĩamba gũtiga kũmwenderia. Yule mtu aliyekuwa anauzia kiatu akaanza uchuuzi kwanza. Akĩmwĩra nĩ wega kwega nĩ kũngũrĩra Ngai akũrathime. Akamwambia sasa kwa kuninunulia Mungu akubariki. Ndahoya mwana ũcio gũthiĩ gũthoma na kĩratũ kĩu ahĩtũke wega. Naomba yule mtoto anaenda kuvaa hiki kiatu apite Niĩ shuleni. njĩtagwo ng'ania na ndĩnjĩkaga ng'ania. Naitwa fulani nafanya hivi. Mũndũ ũcio kwĩ hĩndĩ ĩngĩ agakorwo ena thĩna. Yule mtu kuna wakati mwingine atakuwa na shida. Praise the Lord. Amen. Na nĩagoka kũrĩ we tondũ nĩoĩ kwĩ mũndũ ũkũnyua maĩ magĩthima kĩna. Na atakuja kwako kwa sababu anajua kunayo maji. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Kĩrĩkanĩro kĩranjĩra mũtumia
mutumio sio agitiga ndigitho yake. Biblia inaniambia yule mama Mwangi tuendelee. Thome kuria John inya tuthome muharu wa 24 igatiriri. Nake mutumia agitiga ndigitho yake agithia agitonya itura akira andu 29 ukai mukona mundu wanjira maundu makwa mothe o maria ndaneka natigituika niwe Kristo hihi 30 na makiumagara makigwata guthie kuriwe. Mwathani agocwo. Amen. Praise the Lord. Amen. Mutumia uyu amera kaundu kanini. Huyu mama amwambia kitu kidogo. Kanisa niangalie Bwana asifiwe. Kanisa. Amwira kaundu kanini muno. Amwambia tu jambo moja. Ukai mukone. Njooni muone. Ona ndanamera ukai mukahonoke. Hata hajawaambia njooni muone. Ukai mukone. Njooni muone. Mundu wajira uhoro wakwa wothe. Mwenye ameniambia maneno yangu yote. Roho yako ni githima kihana atia. Roho yako ni kisima kinakaa. Ni wewe unajijua. Kule na andu wale yake. Mkiwa na wengine. Wakinywa maji makule. Wakikunywa maji yako. Kule ndo mehinga na mato. Kuna watu kufunika masikio. Kule yako ile inaruka maji. Wakati roho yako inachemka maji. Inaruka kama hana atia. Inachemka maji na kaji. Ni maji mahudi dagia. Ni maji ya kutoa mimba. Ni maji mahudi dagia. Maji ya kule yule ndio inaruka kama maji. Sababu hadi huko kuna kisima kinachemka. Na kuhoera muthenya wa umuthi. Na kuombea leo. Ngoro yako itwike githima. Roho yako ile kisima. Yako ni wako ni watu waike. Cha kujua sheria. Ngoro yako itwike githima. Roho yako ile kisima. Ando matengeratio ni shaitani. Watu kikimbizwa na shetani. Magoka kule wewe. Wanakuja kwako. Ekekurie tondu kugwikara kana kwa nyumu kwa na atumia na thuni maroa gari. Sababu huko unaishi kuna majirani wanapiganaga. Mutumia ucio no horere kwa. Huyo mama anaweza kimbilia kwako. Tondu ni wewe kwena thari. Sababu ati anajua kwako kuna amani. Kana ugaga gwake gukiura gwaku kuorire tene. Ama yeye usema kwake kukipotea kwako kulipotea mbele ya kwake. No horere gwaku ngai woi nyina wa Kamau aigire gwaku. Anaweza kimbilia kwako aseme mama Kamau. Kana amanya aigire kule ndio yathuka. Ama anajua sasa akiingia huko. Ona chambio. Ukai githima gia kugithiruka kama uri ucio. Kisima chako githima gia kule. Yenye gani? Maĩ marĩa gĩtherũkaga rĩ mahana atĩa? Nĩ maĩ mangĩnyuo nĩ kĩ? Nĩ maĩ mangĩkundwo nĩ kĩ? Maĩ macio mahana atĩa? Nĩngwenda tokie ngoro yakwa Ngai na kiugo gĩaku ĩrurumũkage ngoro-inĩ yaku hĩndĩ ciothe. Ngoro yakwa ĩtuĩke gĩthima kĩrĩnyuagwo nĩ ingĩ. Yakwa ĩtuĩke gĩthima kĩrĩnyuagwo nĩ ingĩ. Akina mulika